بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے. سینس میڈیا اسٹیشن کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. اور مرحبا کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اب ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ اور جس کے 2 عشرے ہم گزار چکے ہیں اور تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اس میں جو ہم عبادات کرتے ہیں, اس میں جو ہم وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں جو نوافل ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں. اور کیونکہ میرے ناظرین جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, حاضرین اور یہاں میرے ساتھ مہمان خصوصی تمام لوگ یہاں موجود ہیں, ان تمام لوگوں کا السلام علیکم. آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں, بہت ہی سینئر محمود علی قادری صاحب موجود ہیں, میرے ساتھ محمد حمزہ روفی صاحب موجود ہیں, محمد جواد قادری صاحب موجود ہیں, سید شجاع معین صاحب موجود ہیں, اور رضوان نقشبندی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ ظاہر ہے ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہم نعت خوانی کی جانب میں بڑھتے ہیں, حمد و ثنا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے, خاص کر کے اس ٹرانسمیشن میں جس کا نام مرحبا رمضان ہے. تمام لوگوں کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے خوش آمدید کریں گے اپنی رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے مرحبا رمضان. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تلاوت قرآن سے آغاز کیا گیا, اور میں چاہوں گا کہ جو ہم نے سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں تلاوت قرآن روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ سلسلہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, بڑا ایک اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے, روزے کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہو رہی ہے, عبادات بھی ہو رہی ہے, قرآن سنت کی روشنی میں باتیں بھی کی جا رہی ہیں, اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جا رہی ہوتی ہے. تو بالکل میرا میسج تمام ویورز کے لیے, اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہاں ہمارے جتنے حاضرین ہیں اور جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں, میں ان تمام لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن جو ہے وہ کریں, تاکہ اس کا ثواب جو ہے ظاہری ہم اس لیے بھی زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں خاص کر کے رمضان میں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے. ایک چھوٹی سی بات, کیونکہ ظاہری بہت سارے لوگ مصروف بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے دوسرے کاموں میں لگے ہیں, تو میں ایک چھوٹا سا ایک نسخہ, ایک چھوٹی سی اس طرح کی بات بتانا چاہوں گا تمام ویورز کو کہ قرآن شریف کا پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم پورا قرآن پاک ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ایک بہت چھوٹا سا سلسلہ, اگر 3 بار کل آپ پڑھ لیں گے اور سورہ اخلاص 3 بار اگر آپ پڑھ لیں تو اس کا پورا جو ثواب ہے وہ ایک قرآن پاک کے برابر ہوتا ہے. تو بہت چھوٹا سا عمل ہے, اگر کوئی بھی آپ میں سے اگر یہ کرے گا تو ظاہری ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے, لیکن ظاہری رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ایک نیکی کا ثواب 70 گنا کے برابر ہے. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک بار آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوگا. بالکل میں آگے چلوں گا اپنے پروگرام کو لے کر, کیونکہ ظاہری آغاز ہم کر چکے ہیں, حمد و ثنا کا سلسلہ ہوگا. اس میں سب سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر, بہت ہی معروف شخصیت اس وقت موجود ہے, بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں. جب سینئر ظاہری کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, میں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی, جب لفظ کا استعمال کر دیتے ہیں سینئر تو وہاں پر بہت ساری چیزیں خود ہی سبق ہو جاتی ہیں. وہاں ہمیں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم یہ بات کہیں کہ بہت ہی معروف ہیں یا آواز بہت اچھی. سینئر ہے تو اس کا مطلب استادوں میں سے استاد ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سینئر محمود علی قادری صاحب. میں چاہوں گا کہ ہم ہماری تعالیٰ جو ہے وہ ان سے سنی جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, پڑھی وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے
جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کیا بات وہی وہی خدا ہے کسی کو تاجے وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے جو سب کے ہاتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا بہت ہی خوبصورت کلام وہی خدا ہے بے شک وہی خدا ہے بہت خوبصورتی سے ماشاءاللہ آپ نے اس کلام کو ادا کیا اور بہت ہی خوبصورت آواز ہے میں اور جو کلام کے ساتھ ساتھ جو وہ الفاظ ہیں اور جو اس کا جو کہتے ہیں کہ جب ہم سوچ میں لگ جائیں کہ کیا ہے کائنات کا تصور کریں تو وہ خدا کا قرب بھی نصیب ہو رہا ہوتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے بالکل پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ ظاہر حمد باری تعالیٰ اور پھر اس کے بعد نعت اور گانے کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ہمارے جتنے بھی یہاں مہمانان موجود ہیں ثنا خواں بھی ہیں نعت خواں جسے ہم کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حمد باری تعالیٰ کا بھی سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا میں بتانا چاہوں گا NI گروپ آف کمپنی کے حوالے سے کہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ ریل اسٹیٹ کمپنی ہے پراپرٹی گروپ ہے مختلف قسم کے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہوتی ہے خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ سیکٹرز اگر بات کریں بزنس سیکٹرز پہ بہت زیادہ کام کیا گیا کارپوریٹ سیکٹر میں بہت سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں کرنٹ کمرشل ہب کے حوالے سے بہت سارے سلسلہ اس کے علاوہ میڈیا AA میڈیا کے حوالے سے اس کے علاوہ مڈ بینڈ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے میں اگر صرف انڈیویجول بات کروں تو اب تو گھر کے حوالے سے بڑا سلسلہ ہے کہ جی میرا گھر میرا پاکستان یا اسی طریقے کی جو دوسری پالیسیز ہیں جس میں ہم بہت ہی کم وقت میں اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں جو مختلف انویسٹمنٹس کے ذریعے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے میں بات کروں کہ NI گروپ آف کمپنی کے حوالے سے تو مختلف پروجیکٹس میں M9 موٹر وے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ جو پروجیکٹس اسکیم 45 میں بڑے پروجیکٹس اور پلاٹنگ کا سلسلہ ہے اس کے علاوہ اگر دیکھوں کہ جو ہم دیکھتے ہیں سیپریٹ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا جسے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ جو کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں خاص کر کے کراچی میں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا کانسیپٹ NI گروپ آف کمپنی لے کر آپ تمام لوگوں کے لیے آیا ہے اسی طرح دیکھا جائے اگر انٹیریئر سندھ میں سلطان آباد انٹویال اور اسی کے جو ارد گرد کے ریجن ہے وہاں پر گرین ریزیڈینشیا کے نام سے جو ہے بہت خوبصورت پروجیکٹ انہوں نے بنایا ساتھ میں بزنس کمیونٹی کو بزنس ہالز بنائے ہیں
बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम किया जा रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा सिलसिला जो कि आपको कनेक्ट करके रखेगा, आपको जो है वो इनसे जोड़ेगा। ANI ग्रुप ऑफ कंपनी से एक अच्छा घर बनाने की ख्वाहिश हो या एक अच्छे को एक घर को बहुत खूबसूरत बनाना है। घर दो तरीके से बनता है, एक घर जो कि तामीर किया जाता है, फिर उसके बाद उस घर को सजा के बनाया जाता है, या उस घर को इंटीरियर से जो है वो आप रहने के लिए बनाते हैं, अपने कंफर्ट जोन के लिए। तो बहुत कुछ है। आप ANI ग्रुप ऑफ कंपनी में कॉल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें अपना घर हासिल करना तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी है तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में प्लॉटिंग का सिलसिला भी है, तो बिल्कुल हमारे साथ में। और बिल्कुल जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसमें हम नात ख्वानी की जाने पड़ेंगे, नात ख्वान हमारे साथ मौजूद है। वक्त क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि वक्त मुख्तसर है, क्योंकि हमारी महफिल इतनी बड़ी होती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको जो है वो शामिल करूं, क्योंकि सबके जज्बात, सबके एहसास, सबकी जो अकीदत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। साइंस वीडियो स्टेशन की मरहबा रमजान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, ये प्रोजेक्ट है ANI ग्रुप ऑफ कंपनी का, और बिल्कुल प्रोग्राम में वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि सारी ब्रेक लेना भी हमारी एक मजबूरी होती है, और ब्रेक से वापस आ गए हैं। मेरे तमाम व्यूअर्स जिस वक्त मुझे देख रहे हैं, जी सवालात का सिलसिला बिल्कुल होगा। हमारा जो एक सेगमेंट है जिसमें हम सवालात कर रहे होते हैं, मौलाना साहब जो है वो आपको किस्सा भी सुनाएंगे। इसके अलावा आज की ताक़रात के हवाले से खुसूसी जो दुआएं हैं और खुसूसी इबादत के हवाले से बताएंगे। तो आप लोग बिल्कुल सवालात कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स कीजिए। साथ में अभी भी हमारे पास फरमाइशी सिलसिला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, आपकी जो फरमाइशें हैं वो बिल्कुल हम दिल से उसे कबूल भी करते हैं, और हम बिल्कुल उस पर पूरी कोशिश करेंगे कि वक्त अगर हमारे पास हुआ तो हम उसमें उन कलाम को भी शामिल करें जो आप लोग ख्वाहिश कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मेरे साथ सैयद शुजा मोइन साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से जो है वो कलाम को अदा कर रहे होते हैं। और बिल्कुल कराची में रहने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो सैयद शुजा मोइन का नाम ना जाने, खास करके जब महफिल की बात हो, जब नात ख्वानी की बात हो, तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरती से पढ़ते हैं। और अगर हम देखिए इनके बैक पे, मतलब अगर हम चाहें कि हम बैकग्राउंड इनका पूरा देखना चाहें, तो माशाल्लाह जब आँख खोली है तो तब भी इन्होंने जो है वो कलाम ही सुने। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि मैं शुजा भाई से बात करूँ, वक्त कम होता है लेकिन ज़ाहिर बात करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम शुजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे शुजा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। शुजा भाई कैसे चल रहे हैं रोज़े? और ये मुझे बताएं कि 2 हमारे जो अशरे वो कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा अशरा और उसकी भी आज हम 25वीं ताक रात में मौजूद है, तो कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आप देखें कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में हम मशगूल हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। ये भी अमल हमारा सराहा जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ज़ाहिर है, और अल्लाह हमारे नियतों को, हमारे अमाल को जानता है, और बेशक इसका अजर बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा। बिल्कुल इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि क्रिकेट प्रोग्राम में वक्त भी कम हो चुका है। क्या आज आप हमारे व्यूअर्स को सुनाना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत कमर अंजुम साहब का कलाम है जो मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी पढ़ा, माशाअल्लाह, तो वो मैं पेश करूँगा इंशाअल्लाह। जी आप लोगों को सुन के बड़ा इत्मीनान होगा। जब तेरी शान करी जिंदगी दिए जा रहे वाला के हाथ किसी को कुछ मिलता तेरी याद खुदा कुछ नहीं देता तेरी रज़ा ये कब से के तस तस तन तन अरे अरे अरे
یا
بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز ماشاءاللہ. شجاع بھائی آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے ایک تو کلام اور وہ بڑا چن کے لاتے ہیں اور الفاظوں کا جو سنا ہو وہ تو آپ کو بہت ہی خوبصورتی سے آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے اور کیونکہ ہمارے ساتھ داد وہاں موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جواد قادری صاحب. میں چاہوں گا کہ وہ بھی خوبصورت کلام جو ہے وہ پیش کریں ماشاءاللہ. ان کے بارے میں بتلانا چاہوں گا کہ کراچی کی کوئی ایسی محفل نہیں جہاں یہ موجود نہیں ہوتے اور ساتھ میں یہ کہ ظاہری نظامت کا سلسلہ ان کا بڑا ایک کہتے ہیں نا ایک کور ہوتا ہے ہر کسی کا کام. تو اگر جہاں پہ محافل کی میلاد ہو رہی ہوتی ہے یا جہاں پہ کوئی ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نظامت کے جتنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بخوبی انجام دے رہے ہوتے ہیں جواد بھائی. اور ماشاءاللہ آواز بھی بہت ہی خوبصورت ہے. یہاں پر ظاہر ہماری ناظرین کل بھی جو ہمیں میسیجز آ رہے تھے تو جی کا ہمارے ساتھ جو جواد بھائی موجود ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا تحت اللفظ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور جی بالکل آپ لوگوں کو سنائیں گے بھی. پہلے نعت کا سلسلہ کر لیتے ہیں. کل بھی ہمارے پاس فرمائش آئی تھی اگر تحت اللفظ سنانا چاہیں تو پہلے وہ سناتے ہیں کیونکہ وہ جو خواہش ہوتی ہے نا یہ خاص کر کے ہمارے ناظرین کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہم سے فرمائش کریں وہ سے پہلے پورا کریں. تو اگر کوئی بھلے 4 سے 5 الفاظ وہ پھر ہم نعت کے اوپر آ جائیں. میری جنت یہی دل بدلنے کی میری جنت یہی ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں. میں فرشتوں کا ہم نشین ان کا تجربہ میری آنکھوں میں ان کا تجربہ ہے میری آنکھوں میں. چاند کی رات چودھری چاند کی رات چودھری میں مدنی شیشے حوالہ سے خوبصورت کلام میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے جوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعلیٰ سے جسے کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی گہرات میں ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی گہرات میں ہے. جس کا پھر مجھے
साइंस वीडियो स्टेशन की मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं प्रोजेक्ट है एनआई ग्रुप ऑफ कंपनी का। मैं चाहूँगा एनआई ग्रुप ऑफ कंपनी के हवाले से थोड़ी सी और मालूमात में इजाफा करना जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं। एनआई ग्रुप ऑफ कंपनी जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉर्पोरेट सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है। कनेक्ट कमर्शियल हब के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि कनेक्ट कमर्शियल हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि एक आरजे मॉल जो कि राशिद मिनाज रोड पर मौजूद है, 4th फ्लोर पर एक इतना बड़ा एरिया मौजूद है जहाँ पर आप अपना सेमिनार्स करवा सकते हैं, जहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी और मार्केट रन करने के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ जुड़ सकते हैं। सेमिनार हॉल भी मौजूद है, फूड एरिया मौजूद है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए फर्निश नॉन फर्निश जो ऑफिसेज हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स काम कर रहे थे खास करके कराची में एक हब है और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग आपस में आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स अटेंड कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मुख्तलिफ NGOs आके अपनी एक्टिविटीज़ करवाती हैं। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप भी कनेक्ट कमर्शियल हब के जरिए इन तमाम एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन सकते हैं और इनके साथ मिलके मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ जुड़ के अपनी जो कंपनी है या अपना जो भी बिजनेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ेंगे और क्योंकि जाहिर है कि आज का जो हमारा ये खुसूसी ट्रांसमिशन का सेगमेंट है इसमें हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, मौलाना उमर कादरी साहब, और सवालात का बिल्कुल सिलसिला जारी है। एक और जो साहब है उन्होंने कहा है कि आज क्योंकि जाहिर है बहुत ही मखसूस और बहुत ही ख़ास रात है और इस रात की जो ताक रात है इसमें बहुत सारी ज़ाहिर फ़ज़ाइल भी हैं, बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी ऐसे आमाल हैं जो हमें करने हैं जिससे हमें बहुत सा सवाब भी मिलेगा। मैं चाहूँगा कोई एक छोटा सा वाक़या, क्योंकि कहा गया है कि एक छोटा सा वाक़या सुनना है, तो मैं चाहूँगा कि एक वाक़या जो है वो सुना जाए, एक किस्सा सुना जाए। तो मौलाना साहब क्या सुनाएंगे आज की इस तारीख के हवाले से? शब कदर के हवाले से तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अखलाक किरदार के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ अखलाकी कदरें मौजूद नहीं हैं। मतलब ऐसा होता है कि हम देखते हैं अगर कोई हमें कोई तकलीफ़ पहुँचा दे तो हम बदला लेने के मौके ढूंढते हैं। मैं अभी गुज़िश्ता दिनों फतेह मक्का के हवाले से तारीख पढ़ रहा था, एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मेरी नज़र से गुजरा। सरकार अलैहिस्सलाम जब मदीना तैयबा हिजरत के लिए तशरीफ़ ले जाने वाले थे, 3-4 दिन कबल का बात है कि मक्का मुकर्रमा खाने काबा की जो चाबियाँ थी ना दरवाजे की, वो उस्मान बिन तलहा के पास होती थी और उसको मतलब पाबंद नहीं था वो किसी का, उसको मुतलकन और आम इजाज़त थी इस बात की कि अगर कोई भी आए आपसे कहे कि जनाब ताला खोलें और हमें अंदर जाना है तो आप मना नहीं करेंगे, आप जाने दीजिएगा। हिजरत से 3 या 4 दिन कबल सरकार उस्मान बिन तलहा जो काफिर थे, ईमान नहीं लाए थे, उनसे कहा भाई चाबियाँ दे दो या आप दरवाज़ा खोल दो, मुझे अंदर जाना है। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि भाई अब सारी दुनिया के लिए तो मैं ये दरवाज़ा खोल सकता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अब मिसाल के तौर पर आप किसी शॉप पर जाएं और आपको पानी की बोतल दरकार हो और आप उससे कहें जनाब मुझे पानी की बोतल चाहिए, अगर उसकी शॉप पर वो चीज़ मौजूद ना हो और वो कहे नहीं है तो आप कहेंगे ठीक है जनाब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नज़र आ रही है वो कहे नहीं है, वो कहे भाई है तो सही है तो सही लेकिन आपको नहीं देनी, तो हम क्या करेंगे? हम आपे से बाहर हो जाएंगे और पूरा 50 की दुकान का एक कर देंगे और एक शोर मचा कर रख देंगे, मुझे कैसे नहीं देते जनाब, आप होते कौन है और ये और वो जनाब। अब सरकार सलाम से जब उसने जुमला कहा ना सबके लिए है लेकिन आपको नहीं मिलेगी, तो हुजूर सलाम ने जलाल नहीं फरमाया, गुस्सा नहीं फरमाया, नाराज़गी का इज़हार नहीं फरमाया, बल्कि मुस्कुराया, उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया उस्मान बिन तलहा याद रखना एक दिन ये चाबियाँ मैं तुमसे ले लूँगा और जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं दे दूंगा। अब उस्मान बिन तलहा कहते हैं कि सरकार इस्लाम मदीना तशरीफ ले गए, उस दिन से लेके ही फतेह मक्का तक हर रात जब भी मैं सोने के लिए लेटता तो मेरे कानों में ये जुमला गूंजने लगता कि उस्मान बिन तलहा मैं तुमसे चाबियां ले लूंगा। अब मैं देखता हूँ कि जनाब हुजूर फातिह मक्का बन के मक्के में दाखिल हो गए। अब कहते हैं कि मैं अपने घर में बंद हो गया और मैं समझ गया कि आज तो मेरी बेइज्जती का दिन है, इसलिए कि जब हम किसी को कहें ना देखना मैं ये काम करके दिखाऊंगा और ऐन वो मौका आ जाए तो हम क्या कहते हैं, अच्छा देखा मैंने कहा था ना मैं ये करके दिखाऊंगा। अब उस्मान बिन तलहा इसी यानी कशमकश में मुब्तला कि आज न जाने क्या होगा। अब हुआ क्या, सरकार इस्लाम ने ऊँटनी पर काबे का तवाफ किया और काबे के दरवाजे के पास आया, फरमाया कि उस्मान बिन तलहा को बुलाया जाए। अब उस्मान बिन तलहा आए और डर रहे जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा। सरकार ने फरमाया चाबियां दीजिए, सरकार ने चाबियां दी,
کعبے کا دروازہ کھولا, بتوں کو باہر نکالا, اور بتوں کو باہر نکالنے کے بعد اب عثمان بن طلحہ کانپ رہے ہیں کہ نہ جانے میرے ساتھ ہوگا کیا, اس لیے کہ میں نے بڑے سخت انداز میں سرکار کو منع فرمایا تھا. سرکار اس طرح فرماتے عثمان بن طلحہ ادھر آئیے, یہ لیجیے چابیاں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا, دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میں اتنی چابیاں لے لوں گا. سرکار نے چابیاں دینے کے بعد ارشاد یہ فرمایا عثمان بن طلحہ یاد ہے نا میں نے کہا تھا کہ میرا جس کو دل چاہے گا میں چابیاں دوں گا, جاؤ آج سے چابیاں تمہارے حوالے ہوئی. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ وہ چابیاں میرے پاس نہیں آئی تھی بلکہ سرکار کے دست مبارک سے گویا میرے دل میں ایمان داخل ہو رہا تھا. کہتے ہیں یہاں میری چابی, وہ چابیاں میرے ہاتھ آئیں اور میں حضور کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑی قابل نصیحت بات ہے کہ موقع ملنے کے باوجود میرے حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ جو ہے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے بلکہ اپنے اخلاق سے اس بندے کو اس طرح زیر کیا کرتے تھے کہ وہ نہ چاہتے وہ بھی خود حضور کے قدموں میں گر جائے گا. بہت ہی خوبصورت, کیونکہ ظاہر یہ واقعہ اور سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. ایک اور سوال یہ پوچھا گیا تھا ان سے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا پورا مہینہ رمضان میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار کھل جاتے ہیں, پھر لوگ اپنی جو ہے وہ ذرائع معاش کے سلسلے میں زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں, تو عبادات کا سلسلہ بھی ترک کر دیتے, تو وہاں پہ کہہ رہے کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھا تو ان راتوں میں اس کی فضیلت کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں اس سوال کا ایک اور رخ ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہی نہ ہو وہ کیسے یہ فضیلت حاصل کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ بھائی قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا, اور جب قرآن نہیں پڑھنا آتا تو نماز کیسے پڑھیں گے, تلاوت کیسے کریں گے. تو دیکھیں سب سے پہلے تو شرعی مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ اتنا قرآن پاک پڑھنا جس سے آپ اپنی نماز پڑھ سکیں, یہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر سیکھنا صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ یہ فرض ہے. ذہن میں رکھیے کہ پورا قرآن ناظرہ پڑھنا فرض نہیں ہے اور حفظ کرنا تو ویسے ہی فرض نہیں ہے, لیکن اتنا قرآن پاک اچھے طریقے سے سیکھنا جس سے آپ کی نماز ہو جائے یہ فرض ہے. یہ ہمیں بہت یعنی امپورٹنٹ بات میں عرض کر رہا ہوں, سمجھنے کی ضرورت ہے. آج دنیا اس سے غافل ہے. ہم سمجھتے ہیں جب مولوی صاحب نے آگے جو گھر میں ہم نے پڑھا دیا نا, ہمیں پڑھا دیا, یا اپنے محلوں کے مدرسوں میں جا کے جو پڑھ لیا بس وہ کر لیا, ختم ہو گئی کہانی. ایسا نہیں ہے. ہمیں اتنا قرآن جو تلفظ کے ساتھ ہم نماز میں پڑھ سکیں وہ سیکھنا فرض ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے جناب قرآن پڑھا ہی نہیں, اگر اس کو یہ رات میسر آ جاتی نا, سرکار کی ایک حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. دیکھیں ایک تو شب قدر ہے, تاک رات ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور اس میں آپ وہ کام کریں جس میں سرکار نے فرمایا سب سے بہتر کام یہی ہے. تو آپ مسجد کے امام صاحب سے وقت لے لیجئے, مولوی صاحب سے وقت لے لیجئے, حضور میں نے قرآن نہیں پڑھا, یہ رات ہے, میرے پاس بھی وقت ہے, حضور آپ تھوڑا سا وقت دے دیجئے, تھوڑا سا قرآن مجھے آپ سکھا دیں تاکہ میری نماز صحیح ہو جائے. یقین مانے سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں ایک طرف, اس بندے کی عبادت اپنے اس مقام کو پہنچائے گی کہ آپ بالکل. فضائل کے حوالے سے بھی بات ہے کہ کوئی آسان سا نسخہ یا کوئی ایسی آسان سی عبادات کے جسے پڑھنے کے بعد اس کا ثواب زیادہ ہو. دیکھیں ایک عمل ایسا ہے جس کو بلکہ میں کیا بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ گارنٹی کے ساتھ قبول ہوتا ہے, گارنٹی کے ساتھ. اس لیے کہ جب بھی میں دعا مانگتا ہوں اللہم ربنا آتینا, اے اللہ مجھے عطا فرما, جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ اپنے لیے کریں, چاہے آپ کے مانگنے میں اخلاص ہو یا نہ ہو, آپ کے کہنے میں کیا ہے یعنی آپ کے مانگنے میں اخلاص ہو یا نہ ہو, آپ کے پکارنے میں اخلاص ہو نہ ہو, تو اور ہمارا مانگنا ہمارے لیے قبول ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا یعنی عبادت ہے, ایسا عمل ہے جو 100% قبول ہے. اس لیے کہ ہم جب پکارتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ رحمت نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, بزرگان جی فرماتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے, ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہے. اس لیے کہ میں اپنے لیے مانگوں نا تو پتہ نہیں میری حیثیت ہے کہ میرے لیے وہ بات قبول ہو نہ ہو. جب ہم خود اللہ کے محبوب کے لیے مانگ رہے ہوں کہ اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما, تو اللہ رب العزت یہ عمل یعنی کہ درود پاک پڑھا جائے, اس رات کا بہترین نسخہ ہے. جہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں, قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں, نوافل کی ادائیگی ہے, قرآن پاک, اس میں خاص اپنا وقت مقرر کریں کہ اس رات میں ہم نے درود پاک بھی پڑھنا ہے, اور ایک خاص تعداد معین کر لیجئے, 313 مرتبہ, 1000 مرتبہ, جو آپ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے لازمی اس رات میں درود پاک پڑھیے. پتہ نہیں کون سی عبادت قبول ہوئی نہیں ہوئی, لیکن یہ وہ عمل ہے جو اس رات میں بھی قبول ہوتا ہے اور ہر وقت میں قبول ہوتا ہے. اس لیے کہ درود پاک یہ وہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبحان اللہ.
बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास आया जो हमारे व्यूवर्स हैं एहतिकाफ के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है जो एहतिकाफ में हम ये देख रहे होते हैं उसमें ताक रातें पूरी 10 जो 5 ताक रातें हैं बेसिकली 10 दिन के अंदर आ जाती हैं। तो सवाल वो यही कर रहे हैं कि जैसे ताक रातों में जाते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि आपकी फैमिली के लोग भी जो है वो आ जाते हैं और वो आप भी उनको देख लेते हैं, वो भी आपको देख लेते हैं। तो इस सिलसिले के अंदर थोड़ा सा बताइए। देखिए, एहतिकाफ का मतलब ये नहीं कि मर्द पर्दे में आ गए, ठीक, बिल्कुल भी इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मर्दों को पर्दा करना है। एहतिकाफ का मतलब ये है कि आपने मस्जिद की हुदूद से बाहर नहीं निकलना। अब आपसे मिलने कोई आता है, आप किसी से मिलने बाहर नहीं जा सकते, ये तो बात बेसिक है। कोई आपसे मिलने आता है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं, एक यानी कि अखलाकन मोहब्बतन, मगर आप अपने घर में जब एहतिकाफ करने आए ना तो अल्लाह के लिए आए बस। इसलिए कि ये वो 10 दिन है कि आप अपने आप को दुनिया से बेरगबत करके आए। घर वालों को कहते हैं मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मैं मतलब जिस हाल में भी आप मुझसे मिलने भी ना आए, इसलिए कि मैं 10 दिन अपने रब के लिए जा रहा हूँ। होता क्या है जनाब, घर से मुरद्दन ग़िज़ाएं भी आ रही हैं और पूरे वो, अच्छा मैंने तो ये भी देखा है माज़ा क्योंकि मैं इमामत करता हूँ, तो ऐसा भी होता है कि एहतिकाफ में बैठकर हज़रत साहब जो फरमाइशें कर रहे होते हैं घर में कि जनाब आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये खाना। अच्छा, घर वाले भी बेचारा मस्जिद में है और पता नहीं इसका वहाँ कोई पूछने वाला है और पूछ रहा है तो बना के देते हैं जनाब। अब एक फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं इस तरह के, ये नामुनासिब अमल है। आप एहतिकाफ में अल्लाह के लिए आए ना तो फिर तकवा, तहारत, तज़किया पर तवज्जो रखें, खाने पीने पर तवज्जो ना रखें। इसलिए कि जब 10वें दिन के बाद आप बाहर निकलेंगे ना तो ईद का दिन वैसे ही अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी का दिन है, जो आपका दिल चाहे आप उसमें खाएं, आप इन तरकीबों में अल्लाह के लिए रहें। एक और ख़ास बात, आखिरी शब में हमारे देखा गया हजरत साहब एहतिकाफ से निकलते हैं सीधा बाजार का रुख कर लेते हैं। हालांकि वो रात लैलतुल जायज़ा है, पूरे महीने का हमने हिसाब करना है। यानी कि जब आप पूरे महीने किसी दुकान पर किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनका एक पूरा सिस्टम होता है ना, पूरे महीने हमने क्या खाया, क्या कमाया, भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो क्या हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हुजूर की उम्मती अपना इस रात में मुहासबा नहीं कर सकते कि हमने पूरे रमजान क्या क्या कारस्तानी की हैं? क्या हम गफलत में तो नहीं गुजार दिए? लैलतुल जायज़ा इस रात में भी हुजूर ने फरमाया कि जितनी लोगों की मग़फ़िरत पूरे रमज़ान में होती है ना, लैलतुल जायज़ा में उससे ज़्यादा तादाद में अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है। मगर सवाल ये है कि इस रात में बैठता कौन है अल्लाह के लिए? एहतिकाफ करने वाले लोग भी मस्जिद से निकलते हैं और सीधा जनाब बाजारों पर रुख करते हैं या उनके घरों में हाथ डाले जा रहे हैं, जनाब एक धमा चौकड़ी मची होती है, ओहो सारे खानदान वाले मिलने आ रहे हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या पहाड़ तोड़कर आए हैं। 10 दिन वो अल्लाह के घर से आया है, उसका नूरानी चेहरा देखें और उससे मतलब अपने आप के नसीहत, बजाय उसको ये करने आओ मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूँ, आओ मैं ये कर लूँ, आओ ये खा लो, एक अजीब तमाशा है। तो हमें इस बात का खास तौर पर ख्याल करना चाहिए कि एहतिकाफ, और मैं बुजुर्गों की एक बात आपके समातों की नज़र करूँ कि फरमाते हैं कि कौन सा अमल कबूल हुआ कौन सा नहीं हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा? बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि कौन सा अमल कबूल है या नहीं है ये पता ऐसे चलेगा कि जब एक अमल के बाद तुम्हें दूसरे अमल की तौफीक मिल जाए। या दूसरी बात कहते हैं कि जब कोई आप अमल करें, मिसाल के पे हज पे गए, उम्रे पे गए, एहतिकाफ में बैठे, फरमाते हैं कि इससे पहले की जिंदगी और इसके बाद की जिंदगी अगर एक ही जैसी है ना तो समझ लें फिर आपका बैठना बेकार है। हाँ, इस अमल के बाद की जिंदगी पहले से तब्दील हो गई है तो आप समझ लें आपका ये अमल मकबूल हो गया है। और अगर ये मकबूल है, आपको दलील मिल गई ना, तो बस अब आप कोशिश करें और इरादा पक्का कर लें आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा, गुनाह नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लोगों को धोखा नहीं दूंगा। तो ये एक पैमाना हमारे बुजुर्गों ने दिया है जिससे हम बिल्कुल बेबहरा हैं और मतलब हम लाइल्म हैं। तो काश हम इस सोच को भी आगे बढ़ाएं और इस बारे में भी सोचें कि अल्लाह ताला ने अगर हमें ये मामला कर दिया है, हमारे दिल की दुनिया बदल रही है, अगर ये पूरी नहीं बदली बदल भी रही है तो फिर हमें मजीद इसमें कितनी मेहनत की जरूरत है। सही। अच्छा, एक और सवाल है एहतिकाफ के बारे में कि ज़ाहिर जागने की रातें हैं और ताक रातें हैं, खास करके इन ताक रातों में एहतिकाफ का जिक्र जो हम कर रहे हैं वो करना भी बहुत ज़रूरी, इसलिए कि एक इबादत का सिलसिला। साथ में सवाल ये है कि अगर जैसे किसी घर में कोई शख्स अगर मस्जिद में एहतिकाफ में बैठा है और क्या वो अपनी वाइफ से बात कर सकते हैं? लेकिन ज़रूरत की बात ज़रूरत कर सकते हैं, बिला ज़रूरत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि एहतिकाफ के जो मुफ्सिदात हैं उसमें ये नहीं कि आप फ़ोन पे अगर बात कर लें किसी घर वालों से वगैरह से तो मुफ्सिदात में तो बहरहाल ये नहीं आता, लेकिन उलमा ने इसको नापसंद फरमाया है इसलिए कि आप जिसके लिए आए ना बस उसके होकर रहें, फिर
اس کی برکت आपको 10वें दिन या 11वें दिन या जो भी है वो आपको नसीब हो जाती है। बेशक। तो ये काफ़ी सिलसिला नहीं जो हम लोग देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ख़ास करके हमने देखा ये भी कि छोटे जो बच्चे मतलब जो बालू उम्र पर फ़ौरन आ रहे होते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, शौक होना बहुत अच्छा है कि छोटी उम्र में ज़ाहिर घर में जब तरबियत अच्छी दी जा रही होती है तो वहाँ बच्चे बड़े राग़िब होते हैं कि उनको मस्जिदों में जाना है, एतिकाफ़ करना। लेकिन वहीं पे ये चीज़ भी देखने में आती है कि वो बच्चे जो है वो आजकल वो जो गेम्स चल गए हैं तो वो गेम्स में ज़्यादा मशगूल रह रहे होते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहले मसला समाप्त कर लीजिए, एहतिकाफ जो है सुन्नत किफ़ाया है, सही सुन्नत मुक्तदा किफ़ाया है, यानी कि पूरे इलाके मोहल्ले से एक शख्स भी बैठ जाए तो ये सुन्नत सबकी तरफ से अदा हो जाती है, सब पर बैठना लाजिम नहीं है। हाँ, अगर मस्जिद में कोई भी ना बैठे तो फिर पूरे मोहल्ले के लोग गुनहगार होते हैं। ये मसला समाप्त कर लें। पहली बात, हमारे यहाँ जो एहतिकाफ अब हो रहा है ना, आई एम सॉरी टू से कि ये एक फैशन बन गया है, इसको हमने एक फैशन या फिर प्रोफेशन कर लिया है कि मतलब हर साल में एहतिकाफ में ही बैठना है। अब वो एक पूरा ट्रेंड चल गया, नौजवानों का पूरा टोला होता है जनाब, सारी गैदरिंग जाके मस्जिद में जाके, जो बाहर बैठती थी अब अम्मा अब्बा ने मना करना शुरू किया, बेटा बाहर नहीं बैठो, रमजान है, रातों में हालात खराब है, वारदातें हो रही हैं। अब वो पूरा टोला वही करें क्या, बैठें कैसे, चलो जनाब मस्जिद में चल के एहतिकाफ में बैठ जाते हैं। अब पूरी रात वो मस्जिद में बैठ के धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। उन्हें ख्याल करना चाहिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद में अगर एक तिनका हो ना, तिनका, तो मस्जिद को ऐसे तकलीफ होती है जैसे किसी की आंख में तिनका चुभ जाए। हमें इतना ख्याल करने की जरूरत है, हम नहीं ख्याल करते। हुजूर फरमाते हैं कि मस्जिद में हंसना बंदे की कब्र में अंधेरा लाता है और मस्जिद के अंदर एक अजीब सा माहौल होता है। लिहाजा एहतिकाफ में बिठाने से पहले ये अइम्मा हज़रात की जिम्मेदारी कि उन बैठने वालों की तरबियत करें और बाकायदा उनसे अहदो पैमा करें कि, और मतलब इतनी ज़हन साजी कर दें कि आप अल्लाह के लिए आ रहे हैं ना, बस सारी दुनिया से छोड़कर आ सकते तो आए। और इस तरह की कुछ सख्ती का भी मामला हो कि कोई ऐसा अगर शरीर किस्म का इंसान है जो सबको डिस्टर्ब करे तो उसको बाकायदा निकाला भी जा सकता है। उलमा ने कहा है कि अगर ऐसा कोई मामला है जो मस्जिद के माहौल को ख़राब करे तो उसको आप निकाल के बाहर कर दें एहतिकाफ से, जो गुनाह होगा उसके अपने जिम्मे होगा, इसलिए कि सारे फसाद की जड़ वही निकला है। सही। हमारे एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा, वो ये कि हम पुराने वक्तों में देखते थे तो एहतिकाफ का तरीकाकार ये था कि एक हुजरा जैसा बना दिया जाता था और एक हुजरे में एक ही शख्स अपनी इबादत किया करता था। अब मौजूदा दौर में हालात कुछ इस तरह से है कि बड़ा पर्दा लगा दिया जाता है और अंदर हुजरे नहीं बनाए जाते, उसमें 20-25 लोग 30 लोग एक साथ होते हैं और उसी में वो कोई एक शख्स कुरान पढ़ रहा है तो दूसरा लेटा हुआ है और किसी का रुख किस तरफ है, किसी का रुख किस तरफ, कोई किस तरह सो रहा है, किसी ने कमीज पहनी है नहीं पहनी। तो इन मामलों के हवाले से ज़रा रहनुमाई करवाइए। देखिए, पहले के जिन अदवार की आपने बात की है उसमें बड़े रूहानी किस्म के लोग होते थे, अदब और आदाब का माहौल होता था और एक सिलसिला होता था, बाकायदा तरबियत याफ्ता लोग ही होते थे जो मस्जिदों में एहतिकाफ किया करते थे। मैंने जैसे अर्ज़ किया ये एक फैशन बन गया है, तो फैशन बन गया है तो अब आप क्या कहेंगे। तो वो जो तरबियत याफ्ता लोग होते थे वो बेसिकली क्यों जाते थे कि उन्हें तन्हाई में अपने रब से जो है वो राज़ो नियाज करना होता था। तो वो हुजरा आज भी मैं आपको बताऊं ऐसे लोग हैं जो मस्जिद में एहतिकाफ के लिए बाकायदा डिमांड करते कि जनाब हमें एक कोना दे दीजिएगा और यहाँ में आकर कोई डिस्टर्ब न करे। तो उस मिजाज के लोग आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंतज़ामिया के लोग भी मजबूर हैं कि हम अगर सबको हुजरा बनाकर दे भी दें तो होता क्या है जनाब, सारे लोग अपने हुजरे को छोड़ के एक टोला वहाँ जमा होता है, एक टोला वहाँ जमा होता है। इसलिए मसाजिद में ये मामला करना ही छोड़ दिया जनाब, मुख्तलिफ ग्रुप्स के हिसाब से उन्होंने हुजरे बनाना शुरू कर दिए। हालांकि इसमें हर्ज कोई नहीं है, होना यही चाहिए कि बंदा बस चाहे 10 लोगों के साथ हो या अकेला बैठा हो, उसकी कैफियत और उसकी मुकम्मल तवज्जो सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो तो इस एहतिकाफ की रूहानियत और बरकतें मिलेंगी, वगरना सिर्फ एक ये रस्म के अलावा कुछ रहा नहीं है। सही। बिल्कुल, जो वक्त है हमारे पास बहुत ही कम है और ख़ास करके आज की जो आपको बताया गया कि आज जो 25वीं रात है, ताक रात है और ताक रातों के हवाले से हमने बात की कि ताक रातों में किस तरीके से जाग के इबादत करनी चाहिए और ख़ास करके सदक़े का जो जिक्र किया बहुत ही खूबसूरत जो है वो मुझे लगा, खूबसूरत क्या बहुत ही अच्छा एक अमल। आप एक सदका कर रहे हो और आपको हज़ारों नहीं लाखों सालों का सदका आप अदा कर रहे हैं, तो ये तो मतलब मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लग रही होती है कि जब हम नेकियां करने जा रहे होते हैं और जब हम उसका अजर सुनने को मिलता है ना कि उसका अजर
اس مہینے میں اور اس بابرکت رات میں اتنا زیادہ ہے تو دل کرتا ہے کہ وہ یہ والا سلسلہ چلتا چلا جائے، رکے ہی نہ۔ بہت شکریہ کہ مولانا عمر قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت خوبصورتی سے خاص کر کے آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو کہ مرحبا رمضان کی راتوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تھے۔ ہم بالکل نیکسٹ سیگمنٹ جس میں ہم نعت خوانی کی جانب بڑھتے ہیں، تو ابھی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔